Guys, welcome to my video. And yan guys, ani ko yung mga gamit natin, i-reveal natin yung mga gamit natin sa 2024 back to school now. And yun, pang-una is ruler, and pangalawa is pencil, kailangan natin na syempre, and glue. Ayan. Ganito yung gusto kong glue kasi ayoko yung parang pinipisil pa ng ganun. Gusto ko yung parang gaganunin na lang. Tapos I have pencil case. Yan. Ito yung ayoko na yung parang pambata na pencil case. Yung parang may mga organizer, mga ganun. Gusto ko yung parang simple lang. Parang pamalaki na. Tapos yan. Ito, gunting. Yan. Gunting guys. Pag yun. Tapos pad paper. Yan. Pad paper. Tapos we have 3. Pero ang kailangan lang na ito na yung binili ko kasi 3 na siya. Ang kailangan ko lang kasi is black and red. Tapos yung ano ba tawag dito? Nakalimutan ka na. Ano yung tawag dito? Fastener guys. Fastener. Tapos you have band writing paper. Ganyan. Meron at ano to? Formal team. Yan guys. Formal team. Yan. Ito mga folders ko guys. Yan. Tapos ano pa? Ito, meron ng plastic envelope. Yan. Magandaan din ako dito sa plastic envelope. Yung mama ko kasi yung pumili dito, pero sabi ko nung una ayoko kasi kaso nagandahan din ako, kaya yun na. Ito na yung binili ko guys. Tapos ito ano pa to is hindi mo maalala yun. Basta siya, parang matigas na board. Yan guys. Tapos yan guys. Ito yung whiteboard maker. Yan. Whiteboard. Ito guys yung correction ko guys. Correction kasi pag nagkakamali ako ng mga sagot, ito yung inaano ko. Yung ginagamit. Kasi ballpen na yung gamit namin guys. Hindi na pag grade 5 kasi guys. Hindi na and yan guys. Tapos meron ako eraser and ano ba to? Ano ba to? Hindi ko na maalala eh. Kaya ba na bahala dyan? Mga Yan, meron din akong crayons. 16 pieces. Yan guys. 16 pesos. Yan. Tapos, ano ba to? Subscribe naman kayo guys. Tapos yan guys. Tapos yung pang eraser ko sa ayan. So, ganun. Dun sa may whiteboard na. Tapos yung books ko guys. Kaya mo tulong. Ayan guys. Yan. Wala pa yung ligo guys. isa.
Sa ano? Ilan ba to? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 notebooks. Ayan. Ang dami pala guys gamit pag grade 5. Kala ko kasi parang grade 4 lang. And yun guys, dun na nagtatapos ang aking video. I-subscribe.